एते बड़ काहे की पार्टी कर छु करे असुविधा कौन होला अरे मो पुत्र लौस आसीबो लो मां तू कोइली मालिका पढ़ी नो लो कोइली मालिका पूरा परिष्कार लिखि दे कहला कोइली लो गला पुत्र बाहुडी नोइला लो जो पिला गलानी पिला दिनु चिया फेरियो बोली तार कोन मान अरे ना ना मन कहूची मो पुत्र मो कोन को निश्चय फेरी आसीबारे तो मन को तू जाई मते मुकुला करी के रखी तू मो पाखु का ओइलु आउ क्या कुकुर दास होई खटुथुल मोहरी चरण कोन भासी वाला मते तू रानी करी बोली कहूछ तो मुख को टिके लज्जा लागु नै ए लज्जा चरण मोठे नाही ये तापर न छोइमे जदी आ पिला केई मेती हबो गई नाही नाही ई तमे मोरी पाखु गाछ मोरी संगरे रहइबो गज दंत पलंकरे सोइबो ए जहा करिया कथा करिया आशा आलो आलो सुंदरी पाखकु मोर आलो सुंदरी पाखकु मोर तू बर सामु डुंगुरु बोल तू बर सामु डुंगुरु बोल आलो 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 सुंदरी दिया निया अपराधी अधरा अरे प्रीति दिया नहीं अरे तो मुख उठिके लज्जा लागु नै रे कुकुर नहीं माँ मरला दिन तो मु गोटे कौन दुख रही गली लज्जा शरम सब मोर पड़ी जली भगवान से कौन तुम पड़ी छार लोक ताकू कहीं डाकिल तुम मोर संग बहुत खराब अबे उठा अबे कौन करछु कौन कर हल्लो अरे से होछंती हमर महारानी आमे तंको सम्मान करिबा अबे काहे की तंको छुई देई तो मुंडो खराब करछु ना 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 नहीं शांत मु किछ करू आउ मु खाली टिके धरथि अच्छा आपन को पाखु नै थांते नै जानि जे हले शांत आपन कोन तांगो कोळ रे गोटे पुत्र संतान देई पारि था अरे उठा अरे रानी रो गोटाए पुत्र प्रयोजन सेति पई बरा कांदे बोबेगिरी जंगल सेति पई ता मुंडो खराब हे जाई छी आछि आमे तंकु पुत्र दबा अरे तांकु गज दंत पलंक फूल सजरे सुआई फल खुआई खराब करिया तापर रानी रो पुत्र हेबो पुत्र तापर त एकोसिया शून्य क्षेत्र भोजी भात रे पूरा भाची जीवा अरे पुत्र रे खुसो तू काहे किते बड़ पार्टी कर छु रे तू जानू छु कोन मु हेछु अजोथार महारानी नाम महेंद्रवती अच्छा मते तू ठटा कर छु ठटा नहीं चल जा ठर तू नहीं लो रानी नहीं मो पुत्र राक्षस मो सहित छिए बेईमान करे मो ताको खराब करी आज तोते मो खराब करी आलो आ आलो आ आलो आ आलो आसो आसो खोलो बासो बस अंके मोहर सुंदरी बर कोटी कोटी पुत्र देवी तोर हत
সপ্তমর গির নছরানির সুন্দরী পর সমরে পরাস্ত করিছিলা নাথ থরি থরি টলি কলা নহির নাহি তার প্রাণ অস্ত্র মর টাণ নিশ্চয় যাইছে সে চমপুর সুন্দরী বর ধরিবু সিন্দুর প্রাণী হেবু মোর আজিঠু গঢ়িবা নূଆ সংসার সার সংসার কে নুহে কাহার মুহে বি অমর আরত সার রে রাম পর କଣ କହିଲୁ ରେ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ ତୁ ମୋ ସଂସାର ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଛୁ ମୁଁ ତୋତେ କେବେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ତୋତେ ମୋ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବି ରେ ତୋତେ ମୋ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବି আরে আরে মো মুন্ড খরাপ করিদেলা এইটাকু আজি তাকু আজি খরাপ করিবি আবে খোল খোলি দে তা হাতর সংখ্যা আউ পছি দে তা মথার সিন্দুর আউ খোলি দে তা দেহর বস্ত্র মু আজি তাকু খরাপ করিবি अबे किए तू निर्बोध अबे किए तू उठा अबे देखिए देखिए आगुरु गोटे ओटर टुंगुरु थिला बोली सुनुथिली अच्छा ये वर्तमान आसी गले सेंड टुंगुरु नकरी भरलो धमक देउछ महाकाल शिव को ए लंगड़ा शिव आई मुद्रा राक्षस अबे मो मुंडो खराब करनी पळी जा खुशी तू टापा मरो हरलो करी छुनारी थररो तू टापा मरो
রাখ তোটা মহাবিপদ অস্ত্র করে আরে নিষ্ঠুর তোটা আমার এ লঙ্গড়া শিব আই মুদ্রা রাক্ষস আবে সব হেবাকু চেষ্টা করব ও মুদ্রা রাক্ষস রাক্ষস ও সহিত যে বেঈমান করে ও তাকে খরা করি আপনা যদি পড়ি থাকা কুকুড়া পড়িলা ভলিয়া তা বেকুড়া হে ওঠা মোর দরকার সেই রানী ইন্দুমতি রানী পদকু সে আবে যা ধরি আনিব তাকু মোহর সম্মুখে এই শাণিত খড় করে মু তাকু বেকার করে দেব আগে কমলা দেইকি ডাকি দেবি না আবে ঠিক আছে আগে আগে খাইলা বড় আবে যা ধরি আনিব তাকু মোহর নিকটে আউ যদি ন আনিব তাকু মোহর নিকটে মো মুদ্রা রাক্ষস এই শাণিত খড় করা মো তোতে খরাপ করে দেবে বহুত খরাপ হাই এଣିକି ଗଲେ ମଲ୍ଲି ତେଣିକି ନ ଗଲେ ମଲ୍ଲି କ'ଣ କରିବ ସେ ମାଇକେନିଆକୁ ମୁଁ କୋଉଠି ପାଇବି ନାଇଁ ତଥାପି ଯାଏ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖରେ ଅଟା